चंदन चर्चित नील कलेबर पीत बसन बनमाली ये हूँ गीत गोविंदर से ही उक्ति आउ जहाकू अति भल पाती जगतर नाथ जगन्नाथ कोटि हृदयर मौड़मणि एवं जगतर नाथ जगन्नाथंकर प्रिय पीत बसन बा जो वस्त्र बुणा जाउची खोर्धा जिलार राउतपड़ारे एवं जेउठी बुणाकार माने नीतिनिष्ठ रे बुणुछंती तांकर बुणा तांकर जो 7 दिन 7 बार जो वस्त्र को एवं सीधासलख आम से गाँव में अच्छे से बुणाकार पाखे अच्छे सीधासलख से चित्र देखा जे किभली भाव में तांकर से वस्त्र को बना जाउची एवं जगन्नाथंकर जो प्रिय रही गीत गोविंद ताकू से वस्त्र लिखा जाउची कहा जाए गीत गोविंद जितेबाला लिखा जाए गीत गोविंद जितेबाला बुणा बोला जाए से जगन्नाथ प्रति आकृष्ट होता आम सीधासलख आलोचना करवा जो बुणाकार माने गीत गोविंदर पाठ से बुणुछंती। आज्ञा स्वागत करी कनक न्यूज को। आज्ञा जय जगन्नाथ। आज्ञा कौन कहे जितेबाला जगन्नाथंकर पीत वस्त्र आपण बुणुछंती एवं से गीत गोविंद को स्थानित करते खुशी अनुभव करते परिश्रम आज्ञा आम जेहेतु जगन्नाथंकर अंग वस्त्र दान करूँ प्रदान करूँ बुणुचु से आम गर्वित आम खुशी जेहेतु आमकर आम हाथ तैयारी कन्या महाप्रभु बा लुगा महाप्रभु पिंधुंट या तो गर्व आउ कौन कहीपरि यार खुशी जो अपार आनंद ताको कौन वर्णना करहब या ठाकुर भक्तिर भाव महाप्रभु भक्ति भाव ता भाव अनुसार आम कार्य करूँ भावना तार कार्य तार आम केवल ना को मात्र कार्य करूँ सी पिंधुची सी बुणुची केवल आम ना को मात्र निष्पत्ति भाव में निजक गर्व अनुभव कर जड़े बुणाकार हिसाब से किभली भाव में दैनंदिन वस्त्र बुणुंट से अहरह परिश्रम करुँच जगन्नाथंकर जो परिश्रम को से निजर सेवा बोली निज भावुं। आज्ञा कौन कहे जितेबाला आपण गीत गोविंदर ढेगटी दौरान गीत गोविंदर श्लोकटी दौरान सब कौन कौन श्लोक दौरान आज्ञा एमती कंसारी रवि संसार वासना बध शृंखलम राधा माधव हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनवाड़ी केली चलमणि कुंडल मंडित गंड जुग स्मित साड़ी एमती अनेक श्लोक अच्छी आम सब लिखा जाए 10 अवतार भी लिखा जाए यही सब नहीं गीत गोविंदर पद गुड़ाक नहीं आम वस्त्र तैयारी करूँ। निश्चय भाव में गीत गोविंदर प्रत्येकटी उक्ति की से माने जो तांकर जो रही वस्त्र से वस्त्र से माने लिखि थांती एवं लिपन करि थांती एवं जहाकू नहीं जेते परिश्रम मध्य पड़े ताको नहीं खुशी अनुभव करथांती। आमे मध्य से राउतपड़ार से जगार अच्छु जोठी देखुछंती धाड़ी धाड़ी होई से वस्त्र लागिथिबा सूता बर्तन रही एवं आगे मध्य जो आगु को आसुची जगन्नाथंकर जो रथयात्रा पई जो तांकर समस्त वस्त्र ता मध्य प्रस्तुति चली एवं गोटे पटे देखुछंती जे किबळी भाव में धाड़ी धाड़ी जगन्नाथंकर 7 दिन 7 वस्त्र मध्य एठी टंगा होई रही सीधासलख आलोचना करिबा जे ए वस्त्र जोगाइबार प्रमुख बिंधाणी जे रही संगे सीधासलख आलोचना करवा किभली भाव में से जगन्नाथंकर सेवा पाई एवं किभली भाव में जगन्नाथंकर वस्त्र जोगाइबार जो दुर्लभ जो सुजोग लाभ कर सीधासलख आलोचना करवा किभली भाव में देखुंत जे सीधा चित्र जे सेमानंकर जो वस्त्र रे जो लेखा जाइए गीत गोविंद ताहा मध्य किभली भाव में जो बुणाकार माने लिखुंट। आज्ञा कौन कहे जगन्नाथंक सेवा आपण करुँच जगन्नाथ को पाटवस्त्र जोगाउं प्रत्येक दिन याको किभली भाव अनुभव करछन केमति देखुछन। जय जगन्नाथ। एटा तो परम सौभाग्यर कथा महाप्रभुंकर इच्छार ए संसार चली। द्वितीय जिनस आमको सेवा मिलबार आमर सौभाग्य खाली मते भी नुहे मु सीना यार मुख्य भूमिका ग्रहण करुच्ची आमर ये जो मैंने उपस्थित अच्छा बुणाकर भाई मान द्वारा ये जिनसटी करी महाप्रभुंकर रथयात्रा ठारू पर्वपर्वाणी पर्यंत जावतीय प्रकार लुगा 7 बार 7 पाट गीत गोविंद पाट आमर कटनर बैराणी पतनी श्रीमुखता नेतखंडुआ नेतखंडुआ टणा खेसा श्रीमुखता जावतीय प्रकार प्राय 25-26 प्रकार लुगा सबू लुगा आमर ये तैयारी यही बुणाकार भाई मान द्वारा तैयारी जाऊँगी एठू तैयारी होउची जाऊँगी तेणु याठू बड़ी कि परम सौभाग्य ये नाही जीवन में किसी ना महाप्रभु को सेवा। द्वितीय जिनस हूँ ये जिनस तैयारी करने गोटे महाप्रभुंर आशीर्वाद दरकार आउ आम उपर महाप्रभुंर आशीर्वाद केतेक अनुभूति अच्छी महाप्रभुंर जिनस एमती हो पारि नथबो एमती राताराति तैयारी होकि जाइकि महाप्रभुंर कार्य होछि कारण महाप्रभुंर कार्य आज कार्य काली हो पारिबनी आज कार्य आज ही हम ये हूँ गोटे बड़ कथा
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ 7 ଦିନରେ 7 ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଆସେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୁଗା ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ସେଠି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଲୁଗା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କେବେଠୁ ଏ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ସହ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି? ଲୁଗା ତ ସଦାବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ଦୈନିକ ଚାଲିଛି। 7 ବାର ଯେମିତି ଦେଖିଲେ 7 ପ୍ରକାର ପାଟ, 8 ପ୍ରକାର ପାଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟ। କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 2 ମାସ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 2 ମାସଟା ଟୋଟାଲି କଟନ ଲୁଗା ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧ। ଆମକୁ ଯେମିତି ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଟନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଇରାଣୀ, ପତନି ଏତିକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, 2 ମାସ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅଣସର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଭିତରେ ରହୁଛି 12 ହାତୀ ଗଡ଼ା, 16 ହାତୀ ଗଡ଼ା, ବୋଇରାଣୀ, ପତନି, ନେତଫୁଟା, ନେତଖଣ୍ଡୁଆ, ଟଣାଖେସା, ଶ୍ରୀମୁଖତା, ଗଦି ଫେଟା, ମଲମଲ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୁଗା ସବୁ ରହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଏଇ 2 ମାସେ। କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବାର ପାଇଁ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି? ଟିକେ ଖାଲି ତାର ପରିଚୟ ଦେବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ରବିବାରେ ନାଲି ପାଟ, ସୋମବାରେ ଧଳା ଛିଟ, ମଙ୍ଗଳବାରେ ବାରପାଟିଆ, ବୁଧବାରେ ଗ୍ରୀନ୍, ଗୁରୁବାରେ ହଳଦିଆ, ଶୁକ୍ରବାରେ ଧଳା ସାଧା, ଶନିବାରେ କଳା। ଇଏ ହେଉଛି ନବକଳେବର ତାରାବଳୀ ପାଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ କିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇତିହାସରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କଲେ ମୁଗା ପାଟ। ଏଇ ମୁଗା ପାଟଟା ବହୁତ ଦାମିକା ଜିନିଷ। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଯେଉଁ କମିଶନର ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଗା ପାଟ, ଯାହାର ପାଟ କେଜିଟା ହେଉଛି 32,000 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ସେଟ୍ଟେ ପାଟ ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କିନି ଲାଗିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ 7 ବାରକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ 7 ପ୍ରକାର ପାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଣା ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଟ ବୁଣା ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁର କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ରହିଛି ରୀତିନୀତି ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକ ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛୁ। କଂସାରୀ ରପି ସଂସାର ବାସନା ବଧ ଶୃଙ୍ଖଳାମ ରାଧା ମାଧବ ହୃଦୟ ତତ୍ତ୍ୱାଜ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ। এই ଶ୍ଲୋକଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛୁ, ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖୁଛୁ। ନିହାତି ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଉତପଡ଼ାର ଯେଉଁ ବୁଣାକାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ସହ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନଙ୍କର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଏହି ପରିଶ୍ରମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ଭାବି ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଉତପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା କୁଳମଣିଙ୍କ ସହ ରମେଶ ସାହୁ, କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।